से अजन्मा हेले भी साधु मान को परित्राण करी कलिकल्मष को विनाश करिया पे महाप्रभु आसंती। तेणु जगन्नाथंकर जन्म, द्वितीय महाप्रभु को मृत्यु। जीभ लेउटी पड़िबनी जगन्नाथंकर मृत्यु, किंतु ए संसार रे जिए जन्म नेछि तार अनिर्वाज्य शक्ति, अनिर्वाज्य शक्ति। आमे समस्ते कहे जे आसीछु एका जीवु भी एका, होय ना, आसीछु एका जीवु भी एका, किंतु आमे आसीचे एका सिना एमिति स्थूल रे एका आसीचे, किंतु सूक्ष्म रे गोटी जिंस धरिकी आसीचे। से जिंसटी कोन? मृत्यु। समस्ते सांगे मृत्यु को धरिकी आसीचे नै कि? एतिके आमे समस्ते सियोर, एतिके आमे समस्ते जानिचे कन्फर्म कोन? मरिबा, दिन ना दिन मरिबा, दिन ना दिन मृत्यु सुनिश्चित। सेति पई पूरा भक्तचरण दास खोर्धा माटीर सानपदर माटीर कवि भक्तचरण दास मनबोध ज्योतिषा शुणिथिबे। मन को बोध बा मन को बोध कला बळी, बुझेइला बळी, मन को स्थिर कला बळी 34 अक्षर विशिष्ट 34 पद कोन कहिसंती भक्तचरण दास? छुईबे नाही तोते बोलिबे मोढ़ा, छुईबे नाही तोते बोलिबे मोढ़ा, छुईबे नाही तोते बोलिबे मोढ़ा, छुईबे नाही तोते बोलिबे मोढ़ा। छखंडी काठ तोर होइब लोड़ा बाबू, कहि मन आरे मोर कर, भोला श्री मुख देखिबा भगवान की कहले छुईबे नाही तते बोलिबे मोढ़ा, मोढ़ा मोढ़ा बोली कहिबे, छुईबेनी। छखंडी काठ तोर होइब लोड़ा, छखंडी काठरे जीवा चारिपटे चारटा लोक कहउथेबे राम नाम सत्य हे, हरि नाम सत्य हे, आमर किंतु किछि शुभ नथिबो, आमे ता हितरे अचेत हेकि चेता शून्य हेकि पड़िथिबा, बंची थिला बेले बुझी पर नथिबा, सेसरे मला बेलकु सुनी सुनी कि जीवा राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य। आउ जा देखु सब होची कोन? मिथ्या, आ सब होची मिछ। तले मृत्यु को आमे समस्त सांगरे धरिके आसी मरिबा निश्चित। तले महाप्रभुकर श्रीमंदिर भितरे देउळ भितरे मध्य गोटे मशाणी रही, तार नाम होचंती कोइली वैकुंठ, जोटी महाप्रभुकर दारू विसर्जन होई आज्ञा, जोटी महाप्रभुको दारू विसर्जन होई। पुर नूतन दारू को चिन्हट करिया पई दैतापति माने जानती कोठी की मां मंगला को निकट को, मंगला को पाखरे अधिया पड़िबे, मां मंगला तक से स्वप्न रे आदेश देबे एई जगह को जा तुमको दारू मिलिबे। ताले से दारू को लक्षण कोन हितिबो? कहंती जननी मंगला बुझाई दारू ठिकणा, एकी लक्षण मानथिले से वृक्ष दारू रे गणा। ताले कोन से दारू को लक्षण? ना शंख चक्र गदा पद्मर चिन्ह, दारू को देहरे बा निम्ब वृक्ष दारू रे शंख चक्र गदा पद्म ये चारोटी चिन्ह थिबो। आपण कहबे निम्ब वृक्ष कोन पई दारू हेला? आउ कोन वृक्ष नथिले निम्ब वृक्ष कोन पई दारू हेले? काहे कि ना देखंतु निम्ब सुना में खाउचे पिता, किंतु प्रकृति रे निम्ब पिता नथिला, निम्ब मिठा थिला। हले पिता केमिति हला ना त्रेता युग रे जेते बळे युद्ध चाली छि का भितरे भगवान श्री रघुनंदन राम एवं बाली। प्रभु राम सुग्रीव सहित मित्रता स्थापन कले, सुग्रीव को पठेले कहले जाओ युद्ध करिवो। बाली सुग्रीव भितर भीषण युद्ध चलिला, मन देखि शुणुथिबे। जेते बळे बाली सुग्रीव भितर भीषण युद्ध चली
बाली कौन कले सुग्रीव को गोटे डाहण हाथटा बुलिकी गाल को गोटे पारे बजेइले चापुराटे मारिले ये डाहण गाल गाउसी आसी पहुंच गले प्रभु राम पाखे कहले प्रभु आपणकर आदेश थिला आपणकर आज्ञा थिला बोले मु जाई के युद्ध करिया पे अग्रसर हेली युद्ध करिया पे बाली न जानो कोन से हाथ बुली गोटे चापुड़ा को गाल को मारी साइलेन ठाकुरे ये की कथा प्रभु कहले जे देखे तू गला को टिके मते नमस्कार ही की जाईथिल आमे जेतले परीक्षा देवा को छोट छोट पिला माने बापा मां टिके से दिन नमस्कार आउ को दिन हुए न हुए से दिन टिके भक्ति आसे परीक्षा टिके भलो नंबर रहिबो तो बापा मां टिके नमस्कार करिके जीवा टिके गुरुजन जे थे तामु टिके प्रणाम करिके जीवा परीक्षा दिन हो कि जो दिन गोटे कंपटीशन को जीवा टिके जाहाले के नमस्कार करिके जीवा टिके तांका आशीर्वाद नै कि जीवा टिके जाहाले भलो मार्क आनिबा किबा प्रतियोगिता को जरि जाइथे फर्स्ट सेकंड थर्ड भितर जाहाले गोटे हेकी आसीबा हां तबे जा हो भगवान राम कहले गोला बोलो तो टिके मते मुंगिया मारी के जाइथिलो मु आशीर्वाद नै के जाइथिलो और मारो तमे खाइबुनी कोन मु खाइबी ना हो ठीक अछि एथरो प्रणाम करी के जाउ पाद को स्पर्श करी प्रणाम करी के गले द्वितीय थर पाई गले ये जो डाहन जेंति गांधी जी कहथिले तमको जदी के गोटे गाल को मारे तमे आ गोटे गाल देखै दो ये देखैबे कोन ये आसी तो पुणी ठोकिना गोटे बा गाल को बधै देले ये पुणी जो गोटे गाल का आसी पहुंचले दी गाल को आसी पहुंची गेले बोले आज्ञा गोटे गाल को तो जाबड़ा मारथिला पुणी दी गाल को कोन पे जाबड़ा माइला कोन पे तार कारण कोन सेई जगह रे भगवान श्री रघुनंदन राम उत्तर देले कहले देखो तुम दी भाई एका होया देखा जाउछ बाड़ी जो बळा सुग्रीव से बळा दी भाई एका बळा देखा जाउछ मु जानि पइलने का को मारीबी का को तारीबी जणा पइलान तो गोटे काम करो भगवान राम गोटे माला पिन्थिले से माला को पके देले कहले माला को धर एथर मु जानिबी जे तुम सुग्रीव बोली शेषे प्रभु राम कोन कहले बाली सुग्रीव भीतर युद्ध चली प्रभु राम कहले मते ही बाली के दिव्य गत देवा को पड़ियो तुम बाली के मारिले जे मारिले को गछ मूल रे मारिथिले निंब गछ मूल रे मारिथिले निंब गछ मूल रे थाई गछर आढवाल रे भगवान राम बाली के मारिथिबारु बाली जेते बेले दिव्य गति पाइबा को जाउचंती आ किछि समय पई प्राण अछि शक्ति अछि बाली कहउचंती जे प्रभु आपण मारिले मु किछि कहू नै ठाकुरे और छाड़ंतु भगवान को हाथरु तो मरिली मरिली मोर किछि असुविधा नै किंतु आपण से निंब गछ मूल रे मते माइले ना दोषटा से निंब गछ काई कि से गछ एटी थिला से गछटा थिला बोली मते आपण ताकू माध्यम करी कि ता आढाळ रे माइले ना से निंब गछ को मु अभिशाप दोची जुगे जुगे पिता है निंब गछ तो अभिशाप टी पहिला सी आउरी मन दुख कला आउरी कांदिला कहला देखिलो मोर तो किछि भूल नाही एते गछ था तो प्रभु आपण मते कोन पे माध्यम करी कि मो आढाळ रे कोन पे मारले जे मते से अभिशाप दला मो पिता हेबी ना प्रभु आपण मते भी कोन गोटे करंतु मु जेमिति आपन को सेवा रे निजको नियोजित करि पारी प्रभु कहले हो अपेक्षा करो आगु कली जुग आसुची कली जुग रे जते बेले मु दारु शरीर को धारण करिवि निंब गछर काठरे दारु रे ही मोर शरीर तयारी हबो मु दारु हेबी दारु ब्रह्मर मान्यता को प्राप्त करिवि ये मध्ये गोटे कथा रहिछि तू दारु भितर की अछंती दारु रे रहिछि ब्रह्म ब्रह्म ही दारु भगवान के तो दारु रे ही ब्रह्म अछंती स्कंद पुराण व्यास लिखि नांती कोन कहिचंती कहले खंडानाथ सर्व दुखानाम अखंडानंद दानतः स्वभावात दारु रूपं हि परम ब्रह्मण विधीयते बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के से हुचंती दारु जे समस्त प्रकार दुख को खंडन करी अखंडानंद सुख को प्रदान करि पारंती से होचंती दारु तुम जगन्नाथंकर मृत्यु भी रहिছে महाप्रभुकर मृत्यु मध्य होई थाय नवकलेवर
ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତୃତୀୟରେ ଜରା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବୁଢା ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ କିଏ ଆଉ ବୁଢା ହେବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଟି ଧଳା ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସିଏ କଳା ରଙ୍ଗ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବୁଢା ବାପା, ଜଣେ ବୁଢା ଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାତି ଏକାଥରେ 3 ପୁରୁଷ। ସିଏ ବୁଢା ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ 65-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଚୁଟି ପୁରା ପାଚିଗଲାଣି, ଧଳା ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଚୁଟି କଳା କଲେ। ପୁଅର ବୟସ ବି ସେମିତି 40-45, ତା ଚୁଟି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଚିଗଲାଣି, ସିଏ ବି କଳା କରୁଛି। ନାତି ଦେଖିଲା କଣ ବୁଢା ବାପା ବି ଚୁଟି କଳା କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ବି ଚୁଟି କଳା କରୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯେବେ କଳା କରିବେ ରହିଥା, ମୁଁ ଦେଖ କଣ କରୁଛି। ଇଏ ତେଲେ ଚୁଟି କଳା କଲେ, ବାପା ବୁଢା ବାପା ଯୋଉଦିନ ଚୁଟି କଳା କଲେ ନାତି ଦେଖିଲା, ନାତି ସେଦିନ କଣ କଲା, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଧଳା ରଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଲା, ଚୁଟିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ମାଇଲା। ନାତି ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା, ତାର ତ ସବୁ ଚୁଟି କଳା, ଗୋଟେ ଚୁଟି ପାଚିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗ ମାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡିଗଲା, ବାପା କାନରେ କଥା ପଡିଗଲା ଯେ ତମ ପୁଅ ଚୁଟି ଧଳା କରୁଛି, କଳା ତାର ଅଛି, ଧଳା କରୁଛି, ଜେଜେବାପା ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ନାତି ଚୁଟି ଧଳା କରୁଛି, ଆଉ କଣ ରହିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାତିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ବାପା ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଆରେ ଆମ ଚୁଟିଟା ଧଳା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କଳା ରଙ୍ଗ ମାରୁଛୁ, ତୋର ତ କଳା କଳା ଚୁଟି, ତୁ ଧଳା କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛୁ? ନା ବାପା ତମେ ତ ଚୁଟି ଧଳାରୁ କଳା କଲ, ଜେଜେ ତ ସେଇଆ କଲେ, ଧଳାରୁ କଳା କଲେ, ପୁଣି ତ ଘରେ ଗୋଟେ କିଏ ମୁରବି ରହିବ ନା ରହିବନି? ଘର ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଏ ମୁରବି ରହିବ ନା ରହିବନି? ଆଉ ମୁରବି ତ ମତେ ଯାହା ଧରା ପଇଲାଣି, ଛୋଟ ସାପରେ ବେଶୀ ବିଷ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୁରବି ମୁଁ ହେବି ନା କଣ? ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବୁଢା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଜରା। ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ବୁଢା ହୁଅନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପହଣ୍ଡି କରିକି ଆଣନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସେବାୟତ କୋଉମାନେ? ଦଇତାପତି ସେବାୟତ। ସେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ନବକଳେବର 3 ବର୍ଷ ଥିବ, 2-3 ବର୍ଷ ଥିବ, ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜଣା ପଡିଯାଏ ଯେ ଆଉ କୋଉଠି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ନବକଳେବର ହବ ନା କଣ। କଣ ପାଇଁ ନା କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି ନା କଣ? ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ ରହିଛି। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର, ମାନେ ପହଣ୍ଡି ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲେ, କାହିଁ ତ ଏବେ ସେମିତି ଏତେ ଜୋରରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧିମେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ ନବକଳେବର ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲା, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ, ବୁଢା ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି। ଜରା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ କଣ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୋଗ। ତାପରେ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ହଉଥିଲା। ଯଦି ରୋଗ ଆସୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ? ଲୋକ ଖାଉନଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ହଉଥିଲା। ଏଇନା ଯେତିକି ରୋଗ ସବୁ ଖାଇକି ରୋଗ ନା, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି ରୋଗ ଧରୁଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବି କହିଥିଲେ, କଳିଯୁଗ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ଯାହାହେଲେ ବି ମେଡିସିନ ବାକ୍ସଟିଏ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ପୁଳେ ମେଡିସିନ ଥିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ତ ଆଗେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଆଗେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଗାଧେଇ ସାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମେଡିସିନରୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ନାଇଁ କି? ଆଗେ ମେଡିସିନରୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହବ। କଣ କରାଯିବ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବି କହିଥିଲେ, ଘରେ ଘରେ 4 ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ, ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ। ଆପଣ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ 4ଟି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ନା ବ୍ୟାପୁନି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିକି। କଣ 4ଟି ରୋଗ? ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ଘରେ ଘରେ ହେବ ବାବୁ, ଘରେ ଘରେ ହେବ ହୃଦଘାତ, ବାୟୁ ରୋଗେ ପ୍ରାଣୀକୁ ନାଶିବ ବାବୁ, ପ୍ରାଣୀକୁ ନାଶିବ। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସବୁ ଜୟ କହୁଥିଲେ, ନା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ମା ମାନେ ଏତେ ବସୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଟିରେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଶୁଭୁନି, କେତେ ମା ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, କେତେ ମା ମାନେ ପଛରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦେ ଏକ ବାର ହରି ହରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଶୁଣିଲେ କହିବାକୁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶୋଇପଡିବେ ମତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ସିନା ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହରିବୋଳ ହୁଳହୁଳି ପଡୁଥିବ, ମନ ଦେଇକି ପ୍ରେମରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ନା କହିବାକୁ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ 4ଟି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ। କଣ କଣ? ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ହୃଦଘାତ, ବାୟୁ ରୋଗ, 4ଟି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ।
प्रथमे कौन रक्तचाप ब्लड प्रेशर लोक टिके टिके कथार एते रागी जाउछन मुंड पिटी दउछन फोन फोन जहाँ हाथ में जहाँ तक पाइले सब एकाथरे पिटिक भांगी दउछन चुरमार कर दउछन एते रागी जाउछन एते क्रोध कर जाउछन संगे संगे बीपी हाई हो जाउछि ब्लड प्रेशर बढ़ी जाउछि रक्तचाप घरे घरे होछि ना होनी ब्लड प्रेशर तापरे मधुमेह डायबिटिक्स प्राय डायबिटिक्स रोगटी घरे 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 सब आड़े धीरे धीरे व्यापी हो गलानी तो रक्तचाप मधुमेह घरे घरे हम तृतीय हृदघात प्राय लोक बर्तमान मृत्यु शज्या मरण मुख को जाऊँच हार्ट अटैक रोग हृदघात कहले हार्ट अटैक रोग लोक चली जाऊँच कारण आजिकल तो ओडिया कहले लोक बुझीपारे इंग्लीश टी कहले जहाँ बुझे नहीं कि आज्ञा तेणु ओडिया कहले कौन जिन जमी गोटे जगह जाइली प्रवचन दौली मुझे पचारि मुझे भाई छोट छोट छुआ बसता आगे पाटितुंड करते मुझे इंग्राजी नववर्ष के पिला सब खुशी कहले जनवरी 1 तारिख ओडिया नववर्ष सब चुप के कोई कहि पचारि जे इंग्लिश केतरा लेटर सब कहले 26 आ ओडिया केते अक्षर ओडिया वर्णमाला केते अक्षर ये ताको पचारछि केते अक्षर कि से ताको पचारछि केते अक्षर कि कहि पारो नांती तो धीरे धीरे आमे हम परंपरा को हम साहित्य को भूली गले आपण पिला को परीक्षा करके पचारंतु नवम दशम अष्टम हाई स्कूल पिला को भी पचारंतु कवि सम्राट किए कवि मंजुळ किए विदग्ध कवि किए आपण पचारंतु प्राय 100% रु 5% भलिया कहबे बेसी कहि परिबे नाही आगु तो सीटी पई आगे गुरुजन माने गाँ रे जदी गुरुजन थिबे वैज्येष्ठ लोक वृद्ध लोक थिबे तांको तिकी जीवा को भय लागुतला एना सेमान को छोट छुआ को तिकी आसिया को भय लागुछ सतरे आगु छोट छोट छुआ मु निजे मो कथा कहूची गाँ रे तरे पाला गायक माने मु छुआ प्रवचन दउ नथिली सेतले छोटिया छुआ आइथिली मु तो प्रवचन दवा आरंभ केली मते जेते बळे केते 3 वर्ष जेते बळे हितिला प्रथमे तरा मो गाँ पाला मंच रे चढिलो गायक को पुरस्कार देली 3 वर्ष जेते मते हितिला छोटिया छुआटा हितिली धोती खंडे पिंदी गायक को देकी पुरस्कार देली 100 टका मते बापा गोटे कागज रे लिखि के देथिले कहली एतिकिटा जदी कहबी त जते पाला को नेकी जिबी मु से कागज जेते देथिले मु ताको देखि पूरा मुखस्थ कर देथिले मु जाई मंच पर गायक को पुरस्कार देली से लेखाटी भी थिला 20 शताब्दी साहित्य कला प्रेमी शुद्धि जनता गायक महाशंकर पाला परिवेश मुग्ध होई अणतिरा ग्रामर केशवदास ज्योतिकृष्ण 101 टंका प्रदान करिसंती आशा कले खुशी हेबे आशा करे खुशी हेबे जय कला सत्यनारायण जय एति कहि कि आसी एति लेखाटे मते देइतिले मु ताकु नेकी देली छुआ जति बळे 3 वर्ष रो मु मंच रे चढिची एति कहि 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 6 वर्ष होला सेते बळे प्रवचन दवा आरंभ कर धीरे धीरे केन्दुझर जिला जन्म मोर केन्दुझर जिले में केन्दुझर जिला भितर गोटे जगह प्रवचन देली तापर 9-10 वर्ष होला ओडिशा सारा जगतसिंहपुर पुरी कटक केन्द्रापड़ा आदि जिले में सब बुली बुली हरिकथा गाँ गाँ बुली जिला जिला बुली सहर सहर बुली महाप्रभु जगन्नाथ कथा कहली महाप्रभु कृपार जो छुआ होता या मत 3-4 वर्ष होता मो जानवे गाँव में जब को वैज्येष्ठ पाला गायक आसवे पाला पाली आसवे देखिले आमको भय लगुला आम पाखक जाऊ नु काले कौन क्वेश्चन पचारि काले कौन प्रश्न पचारि आमको आसोनी काले कौन आम कहीपर पाला गायक जब देखिए छुआ बस पार्टी कर सी भी पणिकिया पचारे आम गला माने टोटाल जीवनी देखू जो आम दूर थी जमा तक जीवनी कि वैज्येष्ठ लोक मैंने गाँव जो मैंने अच्छा समस्ते नुहे भी क्वचित लोक मुझे शुणी बहुत गाँव को जाऊँ ना वैज्येष्ठ लोक मैंने मत कहते आज्ञा छोट छुआ मैंने आम मोर जमी कथा आम मुंड चारिड़े घुरुची जो भाया कथा कहते फोन में आम जोटा जानू सी आज्ञा आमको शिखे दूसरी यहाँ एमती सेमती नुहे कि ये कलिजुग आज्ञा विनाशकाल विपरीत बुद्धि 4 रोग घरे घरे व्यापिब रक्तचाप मधुमेह घरे घरे हम हृदघात हार्ट अटैक रोग आसव वायु वायु कहले कौन गैस गैस रोग हम 4टा रोग घरे घरे हम बोली महापुरुष अत्यानंद कही जगन्नाथ महाप्रभु ज्वर होमें शुणे महाप्रभु को ज्वर हो स्नान पूर्णिमा अच्छा जगन्नाथ को पुणी ज्वर ये किसी दिन तक आप देखिए सोशल मीडिया रे गोटे छोटिया पुटे मेडिकल फेरई डाक्तर मैंने फेरईदे किंतु सी भल होकर फेरले सोशल मीडिया आप देखिए बहुत लोक बहुत भाइराल होता आप देखिए से जगह जगन्नाथ को ज्वर हो महाप्रभु को ज्वर तार बहुत कारण समय तथापि अच्छी हाँ आम तथा गोटे दुटी कारण आपण निकट कहूँ कौन पर महाप्रभु जगन्नाथ को ज्वर हो जो दिन जगन्नाथ महाप्रभु स्नान हमें स्नान मंडप जगन्नाथ 35 गरा स्नान बलभद्र 33 सुभद्रा 22 सुदर्शन 18
କମ ଭରା ହେଲାଣି, କେତେ ଗାଧେଇଲେଣି, କେତେ ସ୍ନାନ କଲେଣି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ୱର ହବ। ତେଣୁ ସେ ଜଗତକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? କହିଲେ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତମ୍। ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? କହିଲେ ଯାହା ହଉଛ ହୁଅ, ଅତି ହବାଟା କେତେବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅତି ଗାଧେଇଲି ବୋଲି ଆଜି ଇତି ହେଇଗଲା, ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉଛ ହୁଅ, ଅତି ହବାଟା କେତେବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଠି ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ବାହାର ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଭେଟ ହେବେ, ହଠାତ୍ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହବ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ବାହାରୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆସିଲେ, ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ, ତାକୁ 15 ଟଙ୍କାରେ, 20 ଟଙ୍କାରେ, 25 ଟଙ୍କାରେ ହଉ କି 50 ଟଙ୍କାରେ ହଉ ପାନ ଦେଲେ, ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ପାନ ଦେଲେ। ତାପର ଦିନ ସେ ଯାହାହେଲେ ବି ତାର ଯେତେ କାମ ଥିବ ବରଂ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖୁ ଯଦି ଏ ଲୋକଟି ଏତେ ବଢିଆ ଲୋକଟି ମତେ ଆଜି 50 ଟଙ୍କାର ପାନ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ କାଲି ବୋଧେ 100 ଟଙ୍କାର ଆଉ କଣ ଦେଇପାରେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କାଲି ବୋଧେ 100 ଟଙ୍କାର, ପରଦିନ ବି ସେ ଯାହାହେଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବ, ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ କଥାଟି କହିଲି। ମୋର କହିବାର କାରଣ, ସବୁବେଳେ ଅତିରୁ ହିଁ ଇତି ହେଇଯାଏ। ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତ। ଜଗତରେ ଯାହା ହଉଛ ହୁଅ, ଅତି ହବାଟା କେତେବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅତି ହେଲା ମାତ୍ର କି ଇତି ହେଇଯିବ, ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ, ପରମ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ ଆସିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଆମେ ଯାଉଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା କଥା? ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖିବା କଥା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି? ଆସାମରୁ ଥରେ ଆମେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ପାଇଁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। 42 ଜଣ ଅନ୍ଧ ପିଲା ଆସାମରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ଧ ପିଲା 42 ଜଣ। କେତେ ଭିଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆଗମନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ 42 ଜଣ ଅନ୍ଧ ପିଲା ତେବେ ପଶିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ସେବାୟତ ପଣ୍ଡା ପିଲା ଜଣେ କହିଲେ, ହେଇ ତମେ ତ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରିବନି, କଣ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ ଭିଡରେ ତମେ ଯାକ ଫୁଲ ହେଇକି ଆସୁଛ? ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣିଏ ଅନ୍ଧ ପିଲା, 42 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି, ଦୋଷ ଥିଲେ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ କ୍ଷମା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ନା କଣ? ନା ସିନା ଆମର ଆଖି ନାହିଁ ବୋଲି, ଆମେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିପାରିବୁନି। ଟିକେ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ପଳେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚକାଚକା ଆଖିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚକାଚକା ଆଖିରେ ସିଏ ଯଦି ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନା ନା ନା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିଟା ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ପଡିଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିଟା ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥୀକୃତ ହେଇଯିବି, ମୁଁ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଇଯିବି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ମୋ ଉପରେ ପଡିଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେତ୍ର ମୋ ଉପରେ ପଡିଯାଏ। ସିଏ ହେଲେ କରୁଣାର ବାରିଧି, ଶଶିସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର। କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ କଥାଟା ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛି। ନା ଆଜ୍ଞା, ଜଣିଏ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଷି କଷାଇକି ସେ ଠିକ ଫଳ ଦେବେ, ଠିକ ବିଚାର କରିବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ଆଖି ନୁହେଁ ସେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିଖର, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ଧାରା। ଆଖି ନୁହେଁ ସେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିଖର, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ଧାରା। ପାଦ ନୁହେଁ ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂମିର, ପାଦ ନୁହେଁ ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂମିର, ମୁକ୍ତି ବିଭୂଷଣ ଧାରା। ଆଖି ନୁହେଁ ସେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିଖର, ଦିବ୍ୟ
बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जो मैंने जय को नहांती की समस्त कल्याण हो बोलते एक बार जगन्नाथ आखि एमती आखि ए आखि को जी देखिछि निज कथा को से कियवा कहबो निज को तो भूली जाइछि ए आखिर महात्म्य माधव दास को देखिबा पई जगन्नाथ अपेक्षा करके थांते माने एते भक्त को भल पाते जगन्नाथ महाप्रभु भक्त को ही भल पाते महापुरुष अच्युतानंद ना शुणिथिबे अष्ट गुर्जरी रे एटा सुंदर भाव रे लिखुछनी महाप्रभु का भल पाते भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्त काई हरे वर दशामूर्ति जय गोविंद 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 आहा जय राधे गोविंद जय हो नंदन प्रभु हे भज परमानंद आहा भक्त तोहर की गरीब भक्त बोल रे भक्त पेशे हस्तिना दूत परे जा बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्तंक पाई कलेबर दश मूर्ति धरी भक्त तोहर की करिब भक्त बलरे थाओ भक्त पेशिला हस्तिना को दूत पनरे जाओ कहले भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्तंक प्रेमरे तो जगन्नाथ निजको बांधी दियंती ना अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे लिखुचंती कोन कहउचंती कहले संसारे अछि मुहि छंदी गोविंद ओ भक्त पारे मते श्री गोविंद 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 सदुगुरु छे मकरंद गोविंद जय देव मोर सोनिया गोविंद भक्त भावे मोर गोविंद 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 हे गोविंद सदुगुरु छे मकरंद हे गोविंद बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भागवत रे अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास लिखुचंती जे संसारे अछि मुहि छंदी मो भक्त पारे मते बांधी ये संसार भितर जणिए मते बांधी पारे के से मो भक्त भक्तर भाव द्वारा भक्तर भाव रूपक रजु द्वारा भक्तर प्रेम रूपक दौड़ी द्वारा मु बंधा पड़ी जाए माधव दास को अपेक्षा करिथांती देखिले 15 दिन हेलानी दिने नुहे 2 दिन नुहे 5 दिन नुहे 7 दिन नुहे 10 दिन नुहे 12 दिन नुहे 15 दिन हेलानी माधव दास आसुनांती जगन्नाथ को मन अस्त व्यस्त हो जाउछि महाप्रभु कहते कौन पाई माधव दास आसुनांती आउ जगन्नाथ रही पाइले रत्न सिंहासन ऊपर से रही पाइले नहीं सकाल सकाल जगा बलिया दुई भाई जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र उभय दुई भाई जाई पहुंची गले कोठी माधव दास घरे जेतले माधव दास घरे जाई कि पहुंची जाइचंती माधव दास देखुचंती जे किए आज हम घर को